नमस्कार मो रिपोर्ट को स्वागत करुच्ची जयश्री। दर्शक बंधु आम आपन को आगु कहीचु आपण मान प्रोग्राम यह माध्यम आपण आपण समस्या को लोक तथा प्रशासन पाखरे पहुंचाई पारिबे। आपण मध्य करि पारिबे आपणक रिपोर्ट आपण मध्य होई पारिबे जणे जणे लोक सांबादिक। तेबे आज अध्याय रिपोर्ट करछंती खोर्धा जिला टांगी ब्लॉक रु पारियर गाँव रु सुशांत कंवर गुरु मु लोक सांबादिक एमबीसी टीवी। मु भुवनेश्वर प्रीतिलग्ना दास सिटीजन जर्नलिस्ट एमबीसी टीवी। आमर जड़े लोक सांबादिक हेले सुशांत कुंवर गुरु जे रुहंती खोर्धा जिलार टांगी ब्लॉक रे जी निजर जीवन संग्राम रे युद्ध आज जारी रखिछंती। संघर्षपूर्ण रही तांकर ए जीवन हेले से हार मानि नाहंती परिस्थिति आगरे निजर हक अधिकार एवं तांको प्रति होइथिबा अन्याय पाई से आज स्वर उत्तोलन करने को बाध्य होइछंती। आसंतु देखिनेबा हमर ए लोक सांबादिकक रिपोर्ट को। नमस्कार खोर्धा जिला टांगी ब्लॉक रु पारियर गाँव रु सुशांत कंवर गुरु मु लोक सांबादिक एमबीसी टीवी। मु दीर्घ 8 वर्ष है काम करी आछि ओमफेड प्लांट भितर कंट्राक्ट अंडर 8 वर्ष है काम करी आछि। गला दीपावली दिन 3 तारिख संध्या 6:30 मु मेसीन चले अवस्था भोल्टेज न पाइबारु बेहेरा बाबू मंडप मिश्रा बाबू मंडप बसते डाकिया बाहर को बाहरला बमटा लगे लगेला निआ लिभि जाइला बमटा फुटी नाला। तापर बेहेरा बाबू मिश्रा बाबूर कहले बमटा सुशांत बाहर को फोपाड़ी दियो। मुझे ना सर हाथ में फुटीज जदि निआ ना निआ ना तो फुटबनी किसी होनी फोपाड़ी दिए बाहर को कथा मानिकी धरू धरू चके खंडे टेकी हाथ में फुटीगला। तार अध घंटा भितर से पड़ी बोल बापल हेली। तापर सी कहले मरीगला बोधे मो पाखु भी आसिले जमी। तापर मो सांगसाथी से भितर काम करते सी कुआगला कही खोजिला सब पड़ी। तापर मत मेडिकल टांगी नेले टांगी मना करदेला सम हस्पिटाल बसिली। तापर डॉक्टर एठू कहते काटिदेवाई। तापर डॉक्टर कहले 90,000 टका खर्च हम पैसा दे पारिबटी ताले आंगुठी रहिबो किछि अधा आधा। तापर निजे से 15,000 टका देले कहले किछि असुविधा ना हमर हाथ भल जेते पैसा खर्च हम प्लांट इंचार्ज कहले मु देबी 15,000 टका देकी आसते। तापर कहले कि पैसा दिज्व तापर चाकरी भी तुम स्थायी नियुक्ति कर। एमती गला मु आसिली मेडिकल रे मासे 7 दिन खंडे पड़ली। तापर आसला पुणी डॉक्टर एबे कहले एटा पुणी ऑपरेशन हो 20,000 30,000 कौन खर्च हम एमती कहले। तापर आंक पाखु गली प्लांट इंचार्ज पाखु प्लांट इंचार्ज कहला मु किछि करि परिबिनी जहा करी ऑफिस। तापर मु लेखिकी देली। तापर मिश्रा बाबू मत डाकी कहला तू कहीं चिट्ठी समस्त की लेखिकी देलु आम सस्पेंड हबू। तापर एक कथा कहू मु जीएम पाखु गली। जीएम भी निजे कहले मु किछि करि पानी से प्लांट इंचार्ज बो मानथला प्लांट इंचार्ज ही बुझियो से कथा मत कहनी तुम जा आउ केबे आसीबनी मो पाखु। तापर सीएमडी पाखु गली। सीएमडी फरवर्ड कले ओमफेड जीएम पाखु। ओमफेड जीएम पाखु 2-3 थर गली। जीएम कहले सब हो तुम लेखिकी दियो मु भी लेखिकी देली। से जीएम फरवर्ड कले आम जीएम पाखु कुमुल जीएम पाखु। कुमुल जीएम फरवर्ड कले प्लांट इंचार्ज लेखिकी देला। तापर तांको भितर फोन फान कौन होला से कथाटा चापिकी रखीदे। तापर आउ थे गली सीएमडी पाखु। सीएमडी से जीएम पाखु छाले ओमफेड जीएम पाखु। ओमफेड जीएम कहले तुम जा से कथा मु करी तुम कथा मत लगे तुम जा कि कौन करते पैसा दिज्व आ चाकरी तुमको ही रखा। तापर भौ भी हैरान हो पिला भी छुआ को भी खाया दे पानी। तापर मो एमएलए पाखु चिट्ठी लिखिली। तापर कलेक्टर पाखु भी चिट्ठी लिखिली। कलेक्टर भी किसी बुझिले। कलेक्टर निजे निरंजन साहू भी संस्थार चेयरमैन भी अच्छा रेगुलर भी करने आजिकल बत हूँ दौड़ दौड़ी भी हैरान हो सारे। 10,000 टका भी सुध को आनी से सुध पैसा भी नहीं मेडिकल खर्च कराया आनी से पैसा भी सीआड़े लगे सारे जावासिया खर्च हो सारे। तार हैरान कर आजिकल बत हूँ पैसा भी दौना भी चाकरी भी कर देना। आसतु शुणा आम परिवार लोक कौन कहते पिला छुआ जोड़े होती जोड़े पुह तार गोटे अंग पड़गला चलो कि
ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ଚାକିରି ରଖନ୍ତୁ, ସେ ସଂସାରରେ ଅଛି। ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆଉ କିଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲାବେଳେ ଜମିବାଡ଼ି ବିକିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କହିଲେ ହାତ କଟା ହେବ, ଯାହା ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲା ସବୁ ବିକିଦେଲି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ। ମଜୁରୀଟା ଆଣିଲେ ମୁଁ ଚଳୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଥରକୁ ଥର ଗଲେ ଦୁଇଥର କହିଦେଇକି ଆଇଲେ, ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ଆଜି ଯାହା ହେଲା ଆମେ ପଢ଼ି ପଢ଼ିକି ଏତେ ଦିନରେ ଆସିଲୁ। ପୁଅ ଏମିତି ନିକର୍ମିଆ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ, ତା ପିଲାକୁ କ'ଣ କେମିତି ପାଳିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ପରିମିତି କରିବ କହି କହିକି ଆଜି ଯାହା କଲନି କିଛି ନାହିଁ। ବାପା ମା ଆମେ ସମସ୍ତେ, ତାର 2ଟା ଛୁଆ, କେମିତି କ'ଣ କରିବ। ଆମେ ଘରେ ଅଛୁ, ମୁଁ ଦୀପ ଲଗାଉଛି, ଫୋନ୍ ଆସିଲା ବଜାରରୁ, ଜଣେ ଦଦାଶୁର ଶୁଣିକି ଆସିଲେ। ଶୁଣିକି ଆସିବା ଭିତରେ ମୋତେ ଆସିକି କହିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଜାଣିଛି ନା, ନାଲୁ ହାତରେ ବମ୍ ଫୁଟି ଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଫୋନ୍ ଆସିନି, ଆଉ ତମ ବାବା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ମାଗିକି ଫୋନ୍ କଲି ବାବା ପାଖକୁ। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବୋଲି ବାବା କହିଲେନି, ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଯିବୁ ହେରି, କିଛି ବେଶୀ କିଛି ହେଇନି, ଆମେ ଯିବୁ ହେରି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଆଜି ଆସିବଟି ନା, ଟିକେ ଡେରି ହେବ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ବେଶୀ କିଛି ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ଝିଅ, ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ, ସେ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଏମିତି କରିଦେଲେ। ଡକ୍ଟର ବି କହୁଥିଲେ ଏଇଠୁ କାଟିଦେବା ପାଇଁ, ତାପରେ କହିଲେ ଏଠୁ ଯଦି ନ କଟା ହେବ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ପଛେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ବିଲ ବିକିକି ଦିଆହେବ, ତାହେଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି ରହିବ କି? କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଅଧା ଅଧା ରହିବ ଆଙ୍ଗୁଠି, ଆଉ ପାପୁଲିଟା ରହିବ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ମାଂସଟା ତିଆର କରାହେଲା, ପେଣ୍ଡାରୁ କଟା ହେଇକି ତିଆର କରାହେଇକି, ତାପରେ ପେଟ କଟା ହେଇକି ହାତ ରହିଲା 21 ଦିନ। 21 ଦିନ ପରେ ଡକ୍ଟର କାଢ଼ିଲେ। ଡକ୍ଟର 21 ଦିନ ପରେ ହାତଟା କାଢ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ କହିଲେ ଆଉ ପଇସା ଟଙ୍କା 30,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ବିଲ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି, 90,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ଦେଇପାରିବିନି ପଇସା। ତାପରେ କହିଲେ ହଉ ଯାଅ, ଆଉ ନହେଲେ ମାସେ ପରେ ଆସିଲେ ଅପରେସନ୍ କରାହେବ, କମ୍ ପଇସାରେ ହେଇଯିବ 10-20 ହଜାର। ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ଯାଇକି ଦେଖା ହେଲା, ପୁଣି କହିଲେ 30,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ମୋର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ମେସିନ୍ ଚଲାଉଥିଲି ସିଆଡ଼ୁ, ତାପରେ ସେ ମିଶ୍ରାବୁର ବେହେରାବୁର ସେଠି ବସିଥିଲେ। ମେସିନ୍ ଚଲାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କମ୍ ରହିଲେ ଆମର ପ୍ୟାକିଂ ଲିକେଜ୍ ହୋଇଯିବ, ପ୍ୟାକିଂ ଲିକେଜ୍ ହୋଇଯିବ, ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କମ୍ ରହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମିଶ୍ରା ବାବୁ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କମିଯାଉଛି, ଟିକେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ପ୍ୟାକିଂ ହେଉନି, ଲିକେଜ୍ ଆସୁଛି ପ୍ୟାକିଂ। ମୁଁ ମେସିନ୍ ଚଲାଉଥିଲି, ତାପରେ ସେ ସେଠି ବସିଥିଲେ, ବମ୍ଟା ଏଠି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଲିଭିକି ପଡ଼ିଥିଲା, ଲାଇଟ୍ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପଡ଼ିଛି। ମୋତେ କହିଲେ କି ସୁଶାନ୍ତ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଫୁଟିବନି ଟି? ନା ନା, ଲିଭି ଯାଇଛି, ଫୁଟିବନି, ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଧରୁ ପୁରା ଚକେ ଖଣ୍ଡେ ଟେକିଛି ତଳୁ, ଆଜ୍ଞା ଫୁଟିଗଲା ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଗଲା, ଘିରିଘିରି ହେଇକି ଏଠି ପଡ଼ିଗଲି। ମୋତେ ବି ସେ ଆଉ ଉଠଉନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ଇଏ ମରିଗଲା ବୋଧେ, ଆଉ କାହାକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କେମିତି ଜୀବନ ଗଲାଣି, ମୁଁ ପଡ଼ିଛି, ଉଠଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, କାହାକୁ ଭିତରୁ ବି ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6:30 ପାଖାପାଖି ବାଣ ଫୁଟାଉଥିଲା, ତା ହାତରେ ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଆଉ ନା, ବାଣ ସେ ନିଜେ ଫୁଟାଉଥିଲା। ଆସି ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେମିତି ସାର୍ କେମିତି ମୋର ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ କରିବି? ନା ସେ କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁନି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଚିଠି ଲେଖିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋତେ ନିଜେ ବେହେରାକୁ କହିଲେ ତୁ କାହିଁ ଚିଠି କରୁ, ଆମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବୁ, ସେ କଥା ଆମେ କିଛି ବୁଝିବାନି, ତୁ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛୁ କ'ଣ, କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଛୁ କରିପାରେ, ଆମେ ସେ ରିକ୍ସ ନେବୁ। ତାର ଜିଏମ୍ ବାବୁ ବୋଲି ଜିଏମ୍ କହିଲେ କି ସେ ରିକ୍ସ ମୁଁ ବୁଝିବାନି, ଯେ ବାଣ ଆଣିଥିଲା ସିଏ ବୁଝିବ। ଆପଣ ବି ସତ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଣିକି ବାଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଣିକି ଫୁଟାଉଛି, ମୋ ଦରମା ତ 35, ମୋ ପିଲା ଛୁଆକୁ ପଶି ପାରୁନି, ମୁଁ 100-200 ଟଙ୍କା ଦେବି ବମ୍ ଆଣିକି ଫୁଟାଉଛି। ତୁମର ତ ସେଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରେ ସେଟା ଆପଣ ଆଣିଥିଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ବମ୍, ମିଛ କାହିଁକି କହୁଛୁ? ତୁମେ ନିଜେ ପୁଣି ଆପଣ ଯେ ମିଛ, ତାହେଲେ ଆପଣ 5,000 ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ସେ ଦୋଷ ନାହିଁ, 10,000 ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ 10,000 ଦେଇଥିଲେ ନା ମୁଁ ହିକ ମାଗୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ? ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଜିଏମ୍ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଜିଏମ୍ ନିଜେ ଗଲେ 10,000 ମରିଗଲେ ବି ଆମେ ଅଧିକ ଦେଇପାରିବୁ। ତାପରେ ସିଏମ୍ଡି ପାଖକୁ ଗଲେ ପୁଣି ସିଏମ୍ଡି କହିଲେ ହଉ ଚିଠି ଲେଖିକି ଦିଅ, ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିକି ଦେଲି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସିଏ ଖରାରେ ଗଲେ ଜିଏମ୍ ପାଖକୁ, ତାପରେ ଇଏ ଫୋନ୍ ବାହାନ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ଜିଏମ୍ ଖାତରେ, ସେ କଥା ବି ଉଠେଇଲେନି ସିଏ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଚଳିବି କିନ୍ତୁ, ମୋ ପିଲା ସଂସାର କରିବି? ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଛ କହୁଛି, ତାର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। କେହି କେବେ କାହାକୁ କୁହେନି ଯେ ବମ୍ଟା ହାତରେ ଧରିକି ଫୁଟା, ୟା ବମ୍ଟା ଧରିକି ଫିଙ୍ଗିଦେ। ତାର ହବି ହେଉଛି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃସାହସିକ ଖେଳ ଖେଳେ। କେତେବେଳେ ବାଇକ୍ରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରିକି ଖେଳେ, ତ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ, ଗତ ଥର ବି ନା କେତେ ଥର ବି ଏମିତି ବାଣ ହାତରେ ଧରିକି ଫୁଟେଇବ, ବିଭିନ୍ନ କଥା କରିବ। ଯେ ସବୁ କଥା ସେଗୁଡ଼ା ତାର ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଖେଳିବା, ତାର ଏଇଟା ହେଉଛି ହବି। ତାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା, ତାକୁ ମାନେ ସିଧା ତାର ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଡ୍ୟୁଟି, ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ଏଠି କାହିଁ ବମ୍ ଫୁଟାଉଥିଲା?
कंपनसेशन इन द सेंस आमर जहाँ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ रूल अच्छे आम से कर सारी बाकी ता कंट्राक्टर ताकू जहाँ कर ना से कथा मुझे कहीपरि किए बम आनी किए फुटाऊे कि बाण फुटा होता बाण फुटा होता मुझे प्रेजेंट भी थी आ समस्ते भी आम एंजॉय करूँ सेमती नुहे जे आम ताकू जबरदस्त धरिकी पेली देलु कि बम देलु ने धरिकी हाथ में फुटा एंड से बम हाथ में धरला आम डिआसिल मार देलु सेमती भी आम किसी करनु आईटा तार हबी सी तार जिते बारंबार मना कले जहाँ कले तार किसी शुणवार ना आज गोटे जिनस को लेकिन सीटा एत बड़ इश्यू करवा दैट्स नॉट गुड आज्ञा मुझे मिछ कर सिक्यूरीटी गार्ड मिछ कह कि यही साइड से सिक्यूरीटी गार्ड किए बम आनी पचारि सी भी थंग थंग सियाड़े पचारे कह मैंने ये रही चाकरी खाईदे जहाँ भय कर आप मो सागर चलतु देखदेवी ये घर सी कह किए बाण आनी मो रिपोर्ट रे समय जाइछि एक छोट ब्रेक पर रही आउ किछि लोक सांबादिकों रिपोर्ट।